الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعناية بالعبادة وعلى رأسها الصلاة، لأنها الصلة بين العبد وربه، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل، فإن حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل جعلت قرة عينه في الصلاة، وهذا دأب المرسلين ومن صار على نهجهم. Allah nos ordenou a cuidar da adoração, especialmente da oração, pois ela é a ligação entre o servo e seu Senhor. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, entendeu essa ordem a seguir. Sempre que enfrentava uma dificuldade, recorria à oração. De fato, a oração foi feita o consolo dos seus olhos. Este também foi o caminho dos mensageiros e de quem seguiu sua orientação. Ibrahim عليه السلام يدعو ربه أن يكون وذريته من أهل الصلاة. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأول خطاب للكليم موسى عليه السلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. O amigo íntimo de Allah, Ibrahim, que a paz esteja com ele, suplicou ao seu Senhor para que ele e sua descendência estivessem entre os que praticam a oração. Senhor meu, faze de mim alguém assíduo na oração, e também da minha descendência, Senhor nosso, aceita a minha súplica. E a primeira ordem dirigida a Musa, que a paz esteja com ele, foi: eu te escolhi, escuta, pois o que é revelado em verdade eu sou Allah, não há divindade além de mim. Adore-me e estabelece a oração para lembrar-te de mim. وأول نطق لعيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Disse ele: sou verdadeiramente servo de Allah. Ele me concedeu o livro e fez de mim um profeta. E ele me fez abençoado onde quer que eu esteja, e me ordenou a oração e a caridade enquanto eu viver. E para ser bondoso com minha mãe, e não me fez arrogante nem miserável. وإسماعيل عليه السلام قال الله عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Mencionei a Ismael no livro. Ele costumava ordenar a sua família a oração e a caridade, e era agradável ao seu Senhor. والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمر وأمته بإقامتها. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. E o nobre profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, foi ordenado, assim com sua nação, a estabelecer a oração. E estabelece a oração nos dois extremos do dia e nas primeiras horas da noite. Em verdade, as boas ações eliminam as más ações. Isso é uma lembrança para os que se lembram de Allah. E ordena a tua família que observe a oração e se constante nela. Não te pedimos sustento, nós é que te sustentamos, e o bom fim é para os que têm temor de Allah. تؤثر صلاتنا في حياتنا إذا عرفنا منزلة الصلاة في ديننا، فهي ثاني الأركان بعد الشهادتين، فلها في الدين المكانة العظمى والأهمية الكبرى، هي عمود الدين، وهي العهد بين الإسلام والكفر، ومن حفظها حفظه الله ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. A nossa oração
influencia a nossa vida quando compreendemos o seu valor na nossa religião. Ela é o segundo dos pilares do Islã após os testemunhos de fé. Tem uma posição grandiosa e uma importância imensa na religião. A oração é a coluna do Islã e a fronteira entre o Islã e a descrença. Quem a preservar será protegido por Allah, e quem a negligenciar será ainda mais negligente em relação a outras obrigações. أول ما يحاسب عليه العبد في آخرته وآخر ما يفقد المرء من دينه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة الحرص على إكمالها بالمستحبات وقبل ذلك الواجبات مستصحبا روحها ولبها وهو الخشوع هو دلالة الفلاح بأمر الله عز وجل قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. A primeira coisa pela qual o servo será julgado na sua outra vida é a oração. E ela é a última coisa que se perde da religião. A primeira coisa que perderão da vossa religião é a confiança. E a última será a oração. Cuidar para completá-la com os atos recomendados e, antes disso, os obrigatórios de viver acompanhado de seu espírito e essência, que é khushu', concentração na oração, a qual é uma señal de sucesso, conforme Allah, o Altíssimo, disse: com certeza serão bem-sucedidos os crentes, aqueles que são humildes em suas orações. تؤثر صلاتنا في حياتنا إذا علمنا أن صلاتنا هي سبيل قوتنا وخلاص همومنا وغمومنا، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وأي عاقل الذي يقطع صلته بربه جل وعلا، ولذا كانت الصلاة هي السكينة والسلوان والسبيل للتخلص والتخفف من مشاغل الحياة. A nossa oração influencia a nossa vida quando sabemos que ela é o caminho para a nossa força e a solução para as nossas preocupações e aflições, pois a oração é a conexão entre o servo e o seu Senhor. E quem entre os sábios cortaria sua ligação com o seu Senhor, o Altíssimo? Por isso, a oração é tranquilidade, consolo e meio para aliviar e desobstruir-nos das dificuldades da vida. تؤثر صلاتنا في حياتنا إذا علمنا أن الله جل جلاله فرضها في بيته فالمساجد بيوت الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. A nossa oração influencia a nossa vida quando sabemos que Allah, o Altíssimo, a tornou obrigatória em sua casa, pois as mesquitas são as casas de Allah, o Altíssimo, e que as mesquitas pertencem a Allah, então não invoquem ninguém além de Allah. وما أمر الله بها في بيته إلا ليكرم أهلها فهل استشعرت ذلك أخي المصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى مسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. هل استشعرت أخي المصلي أنك بخطواتك لبيت الله تبارك وتعالى أن الجنة تتزين لك؟ E Allah não ordenou que fosse realizada em sua casa, senão para honrar os seus fiéis. Você sentiu isso, o irmão que reza? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem vai de manhã ou à tarde à mesquita, Allah prepara para ele um lugar de descanso sempre que ele for ou voltar. Você sentiu, o irmão, que a cada passo em direção à casa de Allah, o paraíso se embeleza para você. تؤثر صلاتنا في حياتنا إذا كانت هي أولى اهتماماتنا فنهتم بها ونفرغ أنفسنا في أوقاتها ولنجعل هموم الدنيا وأشغالها تزاحم إقامة صلاتنا
فكلما حاولت التركيز في الصلاة واستشعرت أن الله يخاطبك ويناجيك وأن فيها مفاتيح الخير في الدنيا والآخرة، ألم تسمع قول ربنا قد أفلح المؤمنون فلاحا مطلقا في الدنيا وفي الآخرة. A nossa oração influencia a nossa vida quando ela se torna a nossa principal preocupação. Devemos nos dedicar a ela, reservar um tempo para ela e não permitir que as preocupações e ocupações do mundo interferem na realização da nossa oração. Toda vez que tentamos nos concentrar na oração e sentimos que Allah está nos falando e conversando conosco, percebemos que nela estão as chaves para o bem na vida e na outra vida. Não ouviram, com certeza, os crentes serão bem-sucedidos em sucesso completo tanto nesta vida quanto na outra. إذا أحسنت وقوفك بين يدي الله فمن أحسن الوقوف بين يديه في الصلاة حسن وقوفه بين يدي الله يوم القيامة ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. Melhore sua postura diante de Allah. Quem aprimorar sua postura diante de Allah na oração terá uma boa postura diante dele no dia final. E quem negligenciar a oração estará ainda mais negligente em relação a outras coisas.